कि पुछ मुकुट मिछ करबनी विश्वपति कथा दउची मो बापा पाद तले मु नमस्कार करी पाद छुई नियम करिछि मो बापा चली गलेनी सत्य रक्षा करी न परिबी नरक रे पड़िबी आपण काहे कि आसुछंती फेरी जानतु ये तो गालिया ठाकुर जेते ये डाकुची से आगु आगु चली शकुनी विचार कला याकू कहबा अपेक्षा मो भणजा को कहले काम दब कि याकू कहबी काहे मो भणजा तो काम बढ़े दब डाकिले मान गोविंद गालुआ ठाकुर आसीची तांको पचारे जदि बंधु ताले आसन पाखरे आसन पड़ी बसु ना जदि दूत 3-5 तले छिड़ा हो देखंतु पर बोलिया मीन राशिया दुर्योधन भल मंद किछि जानेनी जे जहा बाकी देला से कला डाकला हे केशव तमे दूत ना बंधु जदि बंधु आसन पाखरे आसन पड़ी बस जदि दूत 3-5 तले छिड़ा हो वाह विश्वपति ठाकुर चिंता कले शकुनी तते मानिली जो पादरे बेड़ी पकई पारानी भीम जो पाद को अटकई पारानी प्रिय सखी द्रौपदी तू से पाद को अटकई देलु 3-5 तलु छिड़ा हेले आगु को पढ़िबा पाद पछकु फेरिला पहुंचला बेले मां लक्ष्मी कांधरे विराजना करछंदी मान गोविंदर कहले मान गोविंद केडे बड़ कथा कलु मो स्वामी की पुनी 3-5 तले छिड़ा करूचु दूत करी हेला दूत करे पछे नमस्कार टे हेले कोन असुविधा ही थांता गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा सी कहीदेले माँ लक्ष्मी का आखिरे लुह आ जगत रे कोन दूत नथिले जीवाकू पत्र नहीं हस्तिना को दूतपन कहीं किए गले बोले लक्ष्मी ता कांधे बसीची आ लक्ष्मी न ओल्हेला पर्यंत एटा मरिबनी कथारे कहती एटा तो लक्ष्मी छाड़िले मरिब पाखे तो लक्ष्मी अच्छी सी मरिब केमती नारायण कहले मु न गले ताठू लक्ष्मी जीवनी प्रभु जेते बेले गले दूत भार नहीं 3-5 छिड़ा हेले लक्ष्मी कांदिले कहले मु तो कांधे बसीची बोली तू मो स्वामी की अपमान दबु हेला तू 3-5 तले छिड़ा करे सी दूत तू नमस्कार होइतिले कोन असुविधा होइथांता सचराचर जीव ब्रह्मांड 7 कोटी प्रणाम जणाउछंती किरे नमस्कार टी तू कोन करि पालुनी केडे बड़ा कथा तू कलु कहले बसिबा को खंडे तू आसन न देलु तोर प्रणाम रहिला प्रभु कहउछंती माँ लक्ष्मी कहले बसिबा को खंडे जागा न देलु नाही नमस्कार टे करि पालुनी तो नमस्कार तो पाखे रहिला कोपा कुरु राज झाड़ी शिरताज राजपदर अभिषिक्त मयूर सिंहासन रे बसिछु बोली ब्रह्मांड नाथ तळे छिड़ा हैछि तू सिंहासन रे बसी मुकुट हलै केसरी ठानी रे सिंह ठारी आनी पचारुछु हे जदु नंदन तार पर सहस्र ना अन्य ना रे डाकिथिले न थांता मुकुंद की मुरारी की वासुदेव की कृष्ण अच्युत दामोदर माधव डाकी थांते ताकू डाकुची जदु नंदन ता बोपा ना धरी कहूची कहूची हे जदु नंदन तुम्हें जनाओ आसीच केणिकी वाह माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आखिरु दी धारे लुह गली गला कांधुरु ओल्हेले कांधुरु ओल्हेई बाट काटिले काईकी हाथ जोड़ी देले प्रभु 3-5 तले छिड़ा हैछंती कहले युधिष्ठिरंकर मुकिना आदि भणिले
ତିନି ପାହାଚ ଛେଳି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି ମାନଗୋବିନ୍ଦ କାନ୍ଧରେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତିନି ପାହାଚ ତଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେଣି, ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଣା କିଙ୍କର ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ ଦୂତ ଭାର ନେଇ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କିଙ୍କର ଇଏ ଚାକର ନମସ୍କାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଡମଛୁ କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ କିରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ ନମସ୍କାର ହଉଛନ୍ତି ତା କାନ୍ଧରେ ତ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ମତେ ନମସ୍କାର ହବ ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ରହିବନି, ନର୍କରେ ପଡିବି। ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାମ ଏଥର ବଢିବ। କହିଲେ ତୁ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁଣି ତା ଛାଇ ଇଏ ମରିବ ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ତିନି ପାହାଚ ତଳେ ଛିଡା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା, ଆଉ ସିଏ ମରିବନି କିଏ ମରିବ? ଏଇ ଅପମାନ ଦବାର କାରଣ କଣ? ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ବୀର, ଏଡେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ଏଡେ ବଡ ଧନୀ, ଏଡେ ବଡ ଲକ୍ଷଣମନ୍ତ, ଚାଲିଲେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଦଉଛି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖନିଧି ପଦ୍ମନିଧି, ମୋ କାନ୍ଥରେ କମଳା ବିରାଜମାନ କରିଛି, ମୁଁ ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ଅନର ଘମଣୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଇଛି ତତେ କିଏ? ଯେ ଦେଇଛି ସେ ନେଇଯିବାକୁ କେତେ ଘଡି? ଚିତ୍ରାଳୟ ବାଲା ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନାଚ ହବ। ଜଣେ ଲୋକ ଜମିଦାର ପାଠ କଲା, ଚିତ୍ରାଳୟ ଚେନ, ତା ବୁଟ, ତା ସୁଟ, ତା କୋଟ। ଆଚ୍ଛା, ନାଚ ପାଟି ସଇଲେ ଚିତ୍ରାଳୟ ବାଲା ଆଉ ରଖିବ? ସେ ସବୁ ଫିଟେଇକି ଉତାରିକି ଧରିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଉତାରି ନେଲା ପରେ ତମ ଗାଁରେ ତାକୁ କିଏ ସେ ଜମିଦାର ଆଉ ଡାକିବ? ତୁ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜମିଦାର, ତା ଡ୍ରେସ ନେଇଗଲା ପରେ ତୋର ଜମିଦାର ପଣ ଆସିବ କୋଉଠୁ? କିରେ ସିଏ ତତେ ଦେଇଛି ଯିଏ, ଆଉ ସିଏ ଖୋଲି ନବନି? ତେଣୁ ତତେ ବିଭବ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ ନବାକୁ କେତେ ଘଡି? ଧନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଧନ ହେଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଧନ ଗଲା ବେଳେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଧନ କେମିତି ଆସେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ କେମିତି ଗଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଦେଲା ବାଲା ସିଏ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଦେଇଛି। ଯଦି କର୍ମ ଭୁଲ ହେଲା, ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଠିକ ନ କଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମେମ୍ବର ହେଲେ, ଯଦି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେନି, ସେ ପଇସା ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଏ ଗାଁ ଘଣ୍ଟ ବାଡା, ଗାଁ ବସ, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କର ସଭାପତିରୁ, ସେ ଆଉ ରହିଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ତତେ ପ୍ରଭୁ ବିଭବ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଇଏ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରୁନି, ଆଉ ତୋଠୁ ନବାକୁ କେତେ ସମୟ ଅଛି? ତୋ ଦମ୍ଭିକ ପଣିଆ, ତୋ ବଡ ପଣିଆ ତତେ ତଳକୁ ନଉଛି। ମୁଁ ଏଡିଟେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଏଡିଟେ ନା, ତତେ କିଏ କହିଛି ଏଡିଟେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କହିବ, ସମାଜ କହିବ ତୁ ବଡ, ଯାହାକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଜଗତ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ସିଏ। ସିଏ ସିନା କହିବ ବଡ, ତା ପାଖରେ ବଡ ପାଣି ନାହିଁ। ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା, ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣି ନ ଜଣା। ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ତା ମୁହଁ ତଳକୁ। ଫଳ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ, ତା ମୁହଁ ତଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗଛରେ ଫଳ ନଥିବ, ତା ଡାଳ ସବୁ ସେଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଥିବେ। ଯେ ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତା ସିଏ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିବନି କାହିଁକି? ଜୀବନରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତନ୍ତୁ। ହାତୀ କେଡେ ବଡ ପ୍ରାଣୀ, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲୁଛି। କାରଣ ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ। ଏଡେ ବଡ ଦେହ, ପ୍ରଭୁ ତା ଆଖି ଛୋଟ କରିଛି, କାରଣ ତା ଦେହଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ଯଦି ଦେଖିପାରିବ, ତା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ଯେ ମୁଁ କେଡେ ବଡ ପ୍ରାଣୀ। ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବେ, ଦାମ୍ଭିକ ପଣିଆ ଦେଖେଇବେନି, ଦମ୍ଭ ସବୁ ଛାଡିଯିବ। କିଛି ରହିନି କି କିଛି ରହିବନି। କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଆଜି କଥା କାଲିକି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ତୁ ରହିବୁ, ଆଜି କଥା କାଲିକି ନାହିଁ। ମୋହ ଭିତରେ ପଶି ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ମୋର, ସବୁ ଭାବୁଛି ମୋର। ଦଶାନନ ସେ ପାଖରେ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ପ୍ରତିପତ୍ତି, କିଛି ରହିଲା? ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ତଳକୁ ନେଲା। ଯିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଲା, ବିଶ୍ୱ ଯାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାହାଚ କରି ପକେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ପାଦ ପକେଇ ତୁ ହଲୁଛୁ। କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପାୟ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏଡେ ବଡ ଦାମ୍ଭିକ, ଦମ୍ଭ ପଣିଆ ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ନା ଦଶାନନ, ଏ ଯୋଡିକ ଯାକ ସଂସାରରେ ମୂର୍ଖ ସାଜିଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଯିଏ କରେ ସଂସାରରେ, ସିଏ ହଉଛି ବଡ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଭୁକୁ ଯିଏ ନ ମାନେ, ସେ ସଂସାରରେ ବଡ ମୂର୍ଖ। ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ ପାଇବନି, ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଦବ, ଭଲ କରି ଅପରେସନ କରିବ, ରୋଗୀକି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି, କଣ କହିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଡାକ, ତେମେ କିଏ ସେ? ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତତଲା ତେଲ ଗଡେ ଭିତରେ ପଶି ଜାଲି ଚଟୁ ଲେଉଟଉଛି ବରାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବରା ତିଆରି କଲା ବାଲା ନୁହଁ କି ଖାଇଲା ବାଲା ନୁହଁ, ଇଏ ଖାଲି ତତଲା କଡେଇରେ ପଶି ପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ତା ଧନ ତାକୁ ଦେଇ ମଝିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବୋଲଉଛେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ସବୁ ଦଉଛୁ, ତୁ କିଏ? ଦେଲା ବାଲା ସଂସାରେ କିଏ ସେ? ଦେଲା ବାଲା ସେଇ, ନେଲା ବାଲା ସେଇ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହିଁ।
तेणु दंभ पणिया छाड़ी दे रे मनीष एबे भी समय अच्छी चर्म बेड़िछि सीना चौरासी चर्म चौरासी आंगुल चर्म भेद करिछि किछि दिन पर ये अवक्षय हो आज सुंदर चेहरा काली की रही सुंदरपण थिला बेले एते देखिबा कौन दरकार अछि एबे भी समय अछि तू मनीष दंभिक पणिया छाड़ी अहंकार छाड़ी तू ताकू हाथ टेकी दे हे प्रभु सर्वकारण कारण करता तू चित्त तू दियो नीलगिरीवासी की जी चित्त दे देछि से सबु पाइछि आपण देखंतु सबरी मन देदेला बोली कोले बसिकी फल खुआइला श्रिया चंडालुनी मन देदेला बोली लक्ष्मी ठाकुराणी घर गले माणिका गौडुनी मन देदेला बोली प्रभु को दही पियाइला बलराम दास मन देला बोली बाली रथरे जगन्नाथ विराजमान कले बलराम दास मन देला बोली पाचिला कदली जगन्नाथ को खुआइला किंतु आमे सबुदिन नौचे आम खाऊची के खाइबार ना तेणु मनीष सावधान हो जाए बे भी बेल अच्छी समय छरु इच्छन्ति दाम्भिक हस्ते धरिबा समस्त भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल हस्ते बंधा पकांती हेले निज अन्य हाथ बंधा पड़ी सी जानी पारुनी ताले दाम्भिक पणिया देखी फाइबा कौन जेतिक दिन मनीष अच्छु सर्वनाश हो दाम्भिक पणिया देखिले लक्ष्मी मु सबु दउछि नारायण को डाकी आसिले कहले आसुन खाइब मु सबु सारी देलिनी जगत को पड़ी बांटिले नारायण से दिन हसिले कहीं कहले लक्ष्मी मने मने विचारुची मु करुची ताको घर कथा छाड़ा आम घरे देखुना स्वामी खटी खटी मरिब सी झाइया हो सारिबनी आसुन कहीं खाइब कहल टीवी मूले बैठ मु दिन जाक मलिनी खटी खटी तमर टिके दया नाई कौन कम खटिला गैस रे भात रांधिला आलू काटिकी भाजिला कि सिझेला कि तरकारी कला आउ जी डेणुआ बिले चलुची सी कौन करूला ये खटी तू तो मन मन भाव मु सब करुची कि तू किए से जने थोई दउची बोली तू करुचु जदि थुआ न हबो खाली कहे कौन कम कली तरकारी रांधि कहे केमती नागिला सते गाँव ये आलू बाइगण तेल आनीला कि आमे तो किणिकी आइलु तू कलु केमते नागिला आम धन आमको देकर कौन पचार केमती लगे सेमती मनीष विचार कर प्रभु को नड़िया बाड़े एडिकी बड़ नड़िया मंदिर को नहीं सते प्रभु आठू खोलपा छड़े खाईदे कि तू कौन दौचु सबू देची सी सबू तार तेणु ता धन ताकू दबारे अपराध कहीं ना जे द्रव्य मत समर्पिब पुणी ग्रहण न कर जहाँ समर्पण कला जिनिस आ ग्रहण करने कथा नुह कहीं ना ये जो कथा आम भोग को नहीं करू जे ता धन ताकू देला परे से खाई सारा आमे खाइबा कथा नुह आमे आ ग्रहण करने कथा नुह नाई ता द्रव्य ताकू समर्पण कला परे आ ग्रहण करेनि से ता जिनिस कौन ना काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये षडरिपुर मालिक सीए कहले से द्रव्य मते समर्पण कर दिए ताकू आ ग्रहण करे ना ताकू जदि समर्पण करदेलु ताले तू बंचिलु जदि ताकू तू ग्रहण कलु काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य उबुटु भई मरलु आ उपाय किछि नाही आमे कामना छाड़ी पारु कामना भितर बुड़ी रहू आउ पाइबु आई पाइबु 6 बस्ता धान 4 बस्ता होतला 6 बस्ता हला 8 बस्ता हला आउ जमुना एबे 10 बस्ता हलानी बाग हलानी अगाड़ी हे गला कि केते पाइबु आ कोन 25 बस्ता माने के पाइबु जेते पाइले आहुरी 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 खोजी खोजी मनुष्य दुख भोगुची तेणु प्रभु को जदि समर्पण करदवा हे प्रभु देह मन प्राण शरीर सब तोर मोर बोली किछि नाही मोर कोन अछि मु किए निजुक जे चिन्हिनी सब तो तू मोर किछि नाही ए बहिर्भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित आकाश रे चंद्र थाई तले किरण पड़ुची कि प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होउची सेमती प्रभुर सत्ता आत्मार स्वतंत्र स्वरूप किछि नाही समस्तक भितरे समस्तक भलिया करी कराउ थाए मु करूची मो व्यक्ति आउ सृष्टि की अच्छी सर्वकारण कारण कर्ता तू जदि सेतिकी पाटिरु बाहरला ताले जीवन रे अहंकार आसीबनी ना रावण दुर्योधन कंस बाणासुर हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष शिशुपाल एमानक भली आपण हेबेनी गोपी भाव जदि हे गला हे प्रभु सबु तोर आमर किछि नाही।